आदमी সবার উঠতেছি আজকাল সবুজ না হলে তো আবার হচ্ছে কেউ মানে না, না দেয়াড়ি দেবে না না হলে। छोटा सा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है देखो। हेलो गाइस, तो কেমন আছো? এই দেখো আজকে নতুন একটা ভিডিও और गाइस শুরু হয়ে গেছে। এই দেখো আমার ছেলে, দেখো আমার দাদাদের বাড়িতে কাজ হচ্ছে, ঘরে মেঝে বানাবে, টাইল লাগাবে। এই দেখো টাইল লাগাবে, তার মধ্যে ও এসে দেখো দাদু আর কি দাদু ইয়ে হয়েছে কাজ করতে, টাইল লাগানো হচ্ছে। বলে আমিও করব। দেখো बस भर गया। কতটা মেহনত করছে আমার ছেলেটা, দেখো अकेला उठाएगा, देखो अकेला उतेरी। अरे बाप रे, कहाँ फेंकने जा रहा है ये भी देखो। ওইলে বাটা কোনো ছড়ছে নি। ये देखो ये देखो देखो देखो। ये सारे इतने सारे मलबा, बताओ बताओ इतना सारे मलबा तुमने अकेला फेंका? बहुत 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 मेहनत लगती है इसकी। बहुत मेहनत लगते हो। बाय।